नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 चुनाव आयोग की महाबैठक, जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद। बंगाल में गरजे पुष्कर सिंह धामी, मनीषियों का नाम तक ठीक से नहीं ले पाती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा। राज्यसभा नामांकन, संसद में गूंजेगा बंगाल की आवाज, मीडिया से रूबरू हुए तृणमूल के चारों दिग्गज। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शंखनाद, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और सांसद कार्तिक पाल ने दिखाई हरी झंडी। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्य के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कानून व्यवस्था, संवेदनशील बूथों और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर निर्देश दिए। आयोग की फुल बेंच 9 से 10 मार्च को राज्य के दौरे पर आएगी, जिसके बाद चुनाव तारीख के ऐलान की संभावना है। बंगाल में गरजे पुष्कर सिंह धामी, उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और डीए के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि बंगाल में बदलाव की लहर है और भाजपा की सरकार बनने पर राज्य को फिर से सोनार बांग्ला बनाया जाएगा। डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे। और आपने कहा था कि जो सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे सकती, उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज केंद्र और राज्य में डीए में 40% का अंतर किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। ममता दीदी ने सरकारी कर्मचारियों के हक पर भी डाका डाला है। आपने बंगाल के हमारे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कर्मजीवी बनाने की बजाय आपने उनको भत्ताजीवी बना दिया है। 5,000 10,000 रुपए का भत्ता देकर छोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल धांधली मिल रही है, भ्रष्टाचार मिला है। ऐसा करके भी ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने विकास किया है। अरे भाई, आपने क्या विकास किया है? यहाँ रायमंगल नदी के तटबंध बार बार टूट रहे हैं, सुंदरबन का विशाल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है, लोग बेघर हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। साबलेस बिल ग्राम पंचायत में इच्छामती नदी का तटबंध किसी भी क्षण टूट सकता है, पूरे गांव डूब सकते हैं। 13 नंबर बागड़ा डाबर स्विच गेट के पास दरारें आ गई हैं। ग्रामीण लोग रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, भय के साए में जी रहे हैं और तृणमूल सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जो आपकी सुरक्षा के लिए, बंगाल की सुरक्षा के लिए 2015-16 में भारत सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन 10 साल बाद भी वो केवल कागजों पर सीमित है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से जो पैसा आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया था, यहाँ के विकास के लिए भेजा गया था, साइक्लोन से तटबंध बनाने के लिए भेजा गया था, आखिर वो कहां चला गया? किसकी तिजोरी में चला गया? भाइयों बहनों, उससे किसकी जेब भर गई? हिंगलगंज के हमारी भाई बहन आज भी शुद्ध पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। 15 साल का शासन हो गया और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये शासन है या बंगाल की जनता के साथ कि भद्दा मजाक है? तृणमूल के शासन में केवल भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, बल्कि बंगाल के भविष्य को, नींव यानी शिक्षा को भी पूरी तरह से ध्वस्त करके डाल दिया गया है। 8200 स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए, 8,200 स्कूल बंद हो गए और 10,000 स्कूल बंद होने के कगार पर है। जिस बंगाल ने पूरे देश को ज्ञान का प्रकाश दिया, आज इस बंगाल का भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य अंधेरे कमरों में सिमट गया है। इतना ही नहीं, तृणमूल के कुशासन में किसान और उद्योग भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। भाइयों बहनों, अनेक प्रसंग अगर मैं उसको सुनाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपका माँ माटी और मानुस है जो आपने नारा दिया था? राज्यसभा नामांकन, संसद में गूंजेगी बंगाल की आवाज। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार राजीव कुमार, कोयल मल्लिक, मानक
गोस्वामी और बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी का आभार जताया। सभी उम्मीदवारों ने कहा कि वे राज्यसभा में बंगाल के हितों और जनता की आवाज को मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। পদে ছিলেন, আজকে একটা নতুন দায়িত্ব চাচ্ছেন। মাদার টেরেসার একটা কথা আছে, मतलब সেন্ট মাদার টেরেসার একটা কথা আছে, ওনার ওয়ার্ডে বলছি, I trust God will not give me responsibility which I cannot handle. I just wish that he did not trust me so much. Thank you. I'm deeply happy and honored, and I come with the Constitution in my heart. Thank you. খুব ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে। কিন্তু একদম অন্য জার্নি, মানে আপনি মানুষের সঙ্গে থাকেন ঠিকই, কিন্তু একদম অন্য একটা জার্নি। দেখুন, আমার ক্যারিয়ারে তো আমার অলরেডি বোধহয় 22 বছর হয়ে গেছে, পুরোটাই মানুষের আশীর্বাদ নিয়েই হয়েছে। তো এখনও আমি এটাই প্রার্থনা করবো যেন সবাইকার আশীর্বাদ আমার সঙ্গে থাকে। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शंखनाद। भारतीय जनता पार्टी ने इस्लामपुर से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री सावित्री बाई ठाकुर और सांसद कार्तिक चंद्रपाल ने मौजूदगी में निकाली गई रथ यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए राज्य में बदलाव और डबल इंजन सरकार की जरूरत बताई। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 9টি বিভাগে, সাথে সাথে আমাদের মালদা বিভাগ, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ, সেই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের লক্ষ্যে আজ ইসলামপুর শহর থেকে আমাদের পরিবর্তন যাত্রা শুরু হলো এবং সেটা উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর 2 মালদা হয়ে 10 তারিখ অবধি চলবে। তারপরে আমাদের ব্রিগেডে মোদিজির জনসভা হবে, সেখানে এই পরিবর্তন যাত্রার সমাপন হবে। আমাদের একটাই লক্ষ্য, আমরা পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা বানাতে চাই। মোদিজির স্বপ্ন একদিকে যেরকম পশ্চিমবঙ্গকে বিকশিত করা, ঠিক পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা তৈরি করা। ভয়মুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলা আমার চাই। ये परिवर्तन यात्रा है और इस बार पश्चिम बंगाल में इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य जो महिला और बच्चों पे जो हो रहा, किसानों पे अत्याचार, युवाओं की नौकरी छीनी जा रही, वो इस बार इस ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकेंगी, ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनेगी। ये जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो आज भी, हमारे जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं वो आज भी नीचे तक नहीं आई, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। लोगों का जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज भी यहाँ के लोगों को लाभ पूरी तरह नहीं मिलता। ममता बनर्जी चाहती नहीं कि लोगों का भला हो। आज तक मुख्यमंत्री महिला होने के नाते महिलाओं के साथ जो गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, ये तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेपाल में आम चुनाव, भारत नेपाल सीमा सील, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नेपाल में आम चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल के पानीटंकी सीमा क्षेत्र को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। एसएसबी और पुलिस की कड़ी निगरानी में आवाजाही रोक दी गई है, जिससे सीमावर्ती व्यापार की प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक सख्त सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। घोषपुकुर खोड़ीवाड़ी सड़क पर बड़ा हादसा टला। घोषपुकुर खोड़ीवाड़ी सड़क पर थानजोड़ा मोड़ पर तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से हाइट बार टूटकर एक चलती कार पर गिर गया। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक चमत्कारिक रूप से बच गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सुनने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खोड़ीवाड़ी थाने की पुलिस ने माहौल को शांत करवाया। কিভাবে খালি তো এই গাড়ির সমস্যা না, ডাম্পারের একটা ওয়েটই হচ্ছে 15 টনের উপরে, ডাম্পার কি করে যাচ্ছে? আমি এখন ছাড়িয়ে দিব, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ডাম্পারটা কি করে যাচ্ছে? এখানে যে লাগানো আছে না, এইখানে লাগানো আছে, কিন্তু বড় বড় গাড়ি আছে, কোনোদিন থানার উপর দিয়ে গাড়ি আছে, কোনোদিন রাখে না, কোনোদিন থামায় না। ওরা কি করে টাকা পকেটে রেখে, এরা টাকা পকেটে রাখে গাড়িটা ছেড়ে দেয়। এরা
ঠিক আছে ড্রাইভার, কিন্তু ওরা চলে যায়, কিন্তু ওরা ভাবে টাকা দিয়েছে আমি বেঁচে যাব, কিন্তু এরা এইখানে এসে কত মালপত্র পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, ওরা দুঃখ করে बहनजी खाना हमको पैसा दिया है और ये पैसा पॉकेट में रखा हमको छोड़ दिया बोलता है। গাড়িকে আমি দাঁড়াইছিলাম, বললাম দাঁড়া, গাড়ি যাবে না, তাও গাড়ি মানলো না, গাড়ি ওভারটেক করে গেল, বিয়ে গাড়ি পার হচ্ছিল, ওর উপরে ব্রেকেটটা পড়ে গেছে। ভাগ্য ভালো কি বিয়ে গাড়ির মধ্যে লোক ছিল না, খালি ড্রাইভারটা ছিল, ড্রাইভার বাঁচে গেছে। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए, आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। End-to-end hassle-free interiors, डिजाइन से डिलीवरी तक। Selection Furniture and Interior, Sevak Road, सिलीगुड़ी। For inquiry call 7699736111। 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में। वाव, 7 रुपया में 1 करोड़। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से।
कानून मंत्री मलय घटक का बड़ा ऐलान। जलपाईगुड़ी में अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर कानून मंत्री मलय घटक ने शहर में जल्द 10 मंजिला अत्याधुनिक कोर्ट बिल्डिंग का बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि परियोजना का लाभ 80% प्रशासनिक काम पूरा हो चुका है और कलकत्ता हाईकोर्ट की अंतिम मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। প্ল্যান রেডিও হয়ে গেছে, এবারে খানিকটা হাইকোর্টের দায়িত্ব, আমরা যত শীঘ্র সম্ভব হাইকোর্টের সাথে কথাবার্তা বলবো। আধুনিক অনেক রকম বিল্ডিং হবে, কততলা বিল্ডিং? এবং আমরা রিসেন্ট যত কোর্ট বিল্ডিং করেছি সমস্ত কোর্ট বিল্ডিংয়ে সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশন। দুর্গাপুরে যে কোর্ট হয়েছে মহকুমা আদালত সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশন, আমরা এখানে যে সার্কিট বেঞ্চ হয়েছে সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশন, অন্যান্য যতগুলো কোর্ট আমরা করেছি, এমনকি আলিপুরদুয়ারে যে জেলা কোর্ট সেটাও সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশন। পাশেই কর্পোরেশন, ওখানে দীর্ঘদিন থেকেছি এবং আবার এখন ওখানেই আছি। পাশেই আমার বাড়ি, এখানে আমাদের অনেক বড় হয়েছে, এখন প্রায় মেম্বারশিপ আমাদের 2000-এর বেশি, 1000-1200-1500 লয়ার পার ডে এখানে আসেন, বিভিন্ন কোর্টে অ্যাপিয়ার করেন। मलय घटक ने दागापुर स्थित श्रमिक भवन में कुछ बिहार के नए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों को ओपीडी, प्राथमिक उपचार और पैथोलॉजी जैसे सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे उत्तर बंगाल के हजारों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री श्रम आईन অফিসার শ্রী মলয় ঘটক এবং এখানে আমাদের শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা আছেন। আজকে আমাদের কাছে খুব আনন্দের দিন যে আজকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আমাদের লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের আয়োজিত আন্তঃসমাগান যে কয়েক মাস ধরে খেলা হচ্ছে তার চূড়ান্ত পর্যায়ের 3টি খেলা আজকে একটু আগে তিনি দাগাপুর মাঠে উদ্বোধন করলেন। এবং আজকে আমাদের এখানে শ্রমিক কল্যাণ ভবনে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে এটা কোচবিহারে আমাদের একটি সেখানকার মানুষ, শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নের জন্য ইএসআই হসপিটাল, সেখানটায় আজকে তার উদ্বোধন করবেন মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক। এবং কোচবিহারে আমরা দেখছি যে ওখানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন আমাদের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং শ্রমজীবী বিভিন্ন মানুষরা, তারা এখানে উপস্থিত আছেন। আপনাদের সবাইকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমরা জানাই। গত প্রায় 15 বছর ধরে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক ওনাদের যে প্রচেষ্টায় আমাদের রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষের তাদের কল্যাণে যে কাজগুলো হয়েছে সেটা অভূতপূর্ব। বাংলায় এত শ্রমিক দরদী সরকার এর আগে কোনোদিন কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। চার শ্রমিকদের কল্যাণে, আমাদের জুটের শ্রমিকদের কল্যাণে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকদের কল্যাণে, অসংগঠিত শ্রমিক যারা আছেন তাদের কল্যাণে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে, অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে তাদের যে মজুরি তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং प्रेस तैरी चार। सिलीगुड़ी में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पीसी मित्तल बस टर्मिनल इलाके में तापस राय नामक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 2 राउंड कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समर्थन में बाइक रैली, हेलमेट नियमों की उड़ी धज्जियां। पश्चिम बंगाल के धुपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समर्थन में भाजपा युवा मोर्चा ने विशाल बाइक रैली निकाली। सालबाड़ी में शुरू हुई इस रैली का नेतृत्व जिला अध्यक्ष पलेन घोष ने किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि रैली के दौरान कई कार्यकर्ता बिना हेलमेट बाइक चलाते नजर आए, जिससे यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। আমাদের যে পরিবর্তন যাত্রা পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হচ্ছে, এই পরিবর্তন যাত্রার আগে মোর্চার পক্ষ থেকে প্রতিটি বিধানসভায় বাইক র্যালি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। কোথা থেকে কোথায়? ধূপগুড়িতে। আজকে ধূপগুড়ির
শালবাই থেকে শুরু করে ধূপগুড়ি শহর হয়ে আমরা পুরো ধূপগুড়ি বিধানসভা ঘুরে কতগুলো বাইক রয়েছে? আমাদের আজকে এখানে প্রায় 350-এর উপরে বাইক আছে। কি বার্তা দেবেন শাসক দলকে? শাসক দলকে একটাই বার্তা দিব যে আমাদের এই বাইক র্যালি থেকে যে আপনারা যে অপশাসন চালাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গে, সেই পশ্চিমবঙ্গেতে আপনাদের যাওয়ার সময় চলে এসছে এবং যুব সমাজ আপনাদেরকে বার্তা দিচ্ছে যে আগামী দিনে যে ভাতা দিচ্ছেন সেই ভাতা যুব সমাজ প্রত্যাখ্যান করছে এবং প্রত্যাখ্যান করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আগামী দিন যুব সমাজ বিপুল পরিমাণে ভোটদান করে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারকে আনতে চলছে। আপনি কি পদে রয়েছেন? আমি জেলা যুব সভাপতি জলপাইগুড়ি জেলা। কি नाम? বলেন ঘোষ। कुछ बिहार में बीजेपी के रथ में तोड़फोड़, विरोध में पुंडीबाड़ी में सड़क जाम। कुछ बिहार के महिषबाथान इलाके में भाजपा के रथ में तोड़फोड़ की घटना के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया। भाजपा ने इसके लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया और कार्यकर्ता ने पुंडीबाड़ी में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा शांतनु ठाकुर द्वारा शीतलकुंची से शुरू की जानी थी। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है। হয়েছিল আগামীকাল আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে, পরিবর্তন যাত্রা রাসমেলা মাঠ থেকে। তাই গাড়িগুলো এখানে আমাদের রাখার অসুবিধা হচ্ছে, রাস্তা জাম হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা ভাবছিলাম যে গাড়িগুলো এখানে পুন্ডিবাড়ি পাঠাবো, সুকুমারদার এখানে জায়গা আছে, সকালবেলা আবার গাড়িগুলো চলে আসবে। তো ঠিক সন্ধ্যা 6টার সময় গাড়িটা, একটা গাড়ি বড় গাড়িটা আমরা এখান থেকে পাঠিয়ে দিই ওখানে। তারপর খাগড়াবাড়ি পার হওয়ার পরে 2 কিলোমিটার যাওয়ার পরেই গাড়িটা তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গাড়িটাকে ভেঙে আমাদের ভেতরে যারা স্টাফ ছিল, গাড়ির ড্রাইভাররা ছিল, তাদেরকে মেরে গাড়ির চাবিটা এখান থেকে নিয়ে চলে যায়। তো ওরা যতই চেষ্টা করবে না কেন বিজেপিকে কখনো আটকানো যাবে না। বিজেপি 2026-এ ইলেকশনে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে, আর যত ভয় দেখা গুন্ডামি আমরা কখনো রুখে থাকবো না। আমরা কালকে আমাদের যাত্রা যেভাবে বেরোনোর সেইভাবেই যাত্রা বেরোবে, কারণ ক্ষমতা নেই বিজেপিকে আটকানো। 2026-এ বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। আপনারা কি চিহ্নিত করতে পেরেছেন যে তৃণমূলের কারা ছিলেন? হ্যাঁ, না চিহ্নিত করতে পারিনি, পুলিশের সাথে কথা হচ্ছে, আমরা এটা নিয়ে এফআইআর করেছি, খুব শীঘ্রই ওরা ধরা পড়বে কারা করেছে এই কাজটা। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে অমিতাভ পাল। मालदा में खूनी संघर्ष, गोलीबारी और मॉब लिंचिंग में 2 की मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मानिकचक थाना क्षेत्र में होली के दौरान हिंसक झड़प में गोलीबारी और भीड़ की पिटाई से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद मुख्य आरोपी फरार है और इलाके में पुलिस बल तैनात कर जांच शुरू कर दी गई है। মারা গেছে কিন্তু স্যার আমার ভাতিজা মারা গেছে, এটা আমি বলতে পারবো না। আমার ভাতিজা মারা গেছে, শুধু 4টা গুলি লেগেছে, এখানে 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 আর এই জায়গাটা লেগেছে, 4টা গুলি মেরেছে। তারপরে আমি কি করলাম, আমি যেটা দেখলাম প্রথম শুরু থেকে বলছি, যখন ওখানে হাল্লা হচ্ছে, ওখানে মারপিট হয়ে গেছে, তখন আমি রোড থেকে আসছি, তখন দেখছি ওখানে হাল্লা আছে, তারপরে বলছে কে আছে, কাশলো বলে দেখো তোদের গ্রামে আছে। ওখানে গিয়ে দেখছি, সবটাকে দেখছি, কোথাকার আমার গ্রামে আছে, দেখছি আমার ভাতিজা আছে। আমি সব কিছু ছেড়ে আগে ভাতিজাকে ছেড়ে নিয়ে আগে আমি হসপিটাল যাওয়ার জন্য আমি মানে তৈরি আছি। তারপরে আমি ছাড়তে পারি না, অত বড় ছেড়ে তো। তারপরে সবাইকে বলছি একটু হেল্প করো, কেউ আসে না। তারপরে টোটোওয়ালা আসলো, টোটোওয়ালাকে নিয়ে গিয়ে হসপিটালে গিয়ে পৌঁছেতে পারি। কখন মারা গেল? এটা তো ওখান থেকে ফোন করে বলছে আমাকে, মোটামুটি 3টার মানে রাত্রি 3টার মতো মারা গেছে, 3টা 2টা এরকম মারা গেছে। কোথায় ভর্তি ছিল? মালদা সদর হসপিটালে। কি নাম যে মারা গেছে? ও সমর রজক, বয়স 14 বছর। আপনার নাম? আমার নাম বিল্টু রজক। পর্যন্ত কি পেলেন? শেষ খবর তো এখন একটা মরেছে শুনছি, বাচ্চাটা কালুর ছেলে, আর এই 2টা পোতা তো এখন বলছে হসপিটালে ভর্তি আছে, কাঁচে ভর্তি আছে, তো সিরিয়াস আছে এখন। তো আমরা তো এখন জানি না, তো গার্জেনগুলো গেছে, এখন কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো আমরা খবর এখন জানি না। কি জন্য গুলিটা চললো, কেন গুলিটা চালালো, কে জানি, আমরা তো ওটা জানি না। আমি জানি একটা কথা বলতে চাই যে যদিও বাচ্চাগুলো গিয়ে তোমার বাড়িতে যদি কোনো কথা বলে থাকে তো থাপড় নিয়ে মেরে দিতা, আর কিছু নিয়ে মেরে দিতা, কিন্তু গুলি চার্জটা কেন করলো? তুমি তো গ্রামের লোক, গুলি চার্জটা কেন করলো? যদি অন্যায় করে থাকে বাচ্চাগুলো তো তুমি থাপড় মেরে দিতা, হ্যাঁ কিছু করে দিত। বন্দুক কোথায় ছিল? ওর বাড়িতে তো বন্দুক আছে, হ্যাঁ লাইসেন্স বন্দুক আছে ওর বাড়িতে। তো লাইসেন্স বন্দুক আছে, তো তুমি মার্ডার করে দেবা এরকম তো ব্যাপার নাই। ওর ছেলে চালিয়েছে গুলি? কে চালিয়েছে বলতে পারবো না আমরা,
ওর ছেলে চালিয়েছে না সমীর চালিয়েছে আমরা এটা বলতে পারবো না, কিন্তু বলছে এই জান্নার ভিতর থেকে গুলি চার্জ করেছে। আপনার নাম আর কারা মেরেছে কিছু ওগুলো বলতে পারবো না, গ্রামবাসী কোথায় কে কে কখন কী করেছে আমরা ওগুলো বলতে পারবো না, কিন্তু আমরা এটা জানি কি ও গুলি করেছে ব্যাস। আচ্ছা, ওর বাড়ির লোকগুলো কোথায় আছে এখন? আমরা বলতে পারবো না, প্রশাসন তো নিয়ে গেছে উঠিয়ে, হ্যাঁ প্রশাসন ওর বাড়ির লোককে নিয়ে গেছে না কোথায় নিয়ে গেছে বা ওরা পালিয়ে গেছে আমরা এটা अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर पे।